में बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, जिन्होंने अपनी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। आज सुबह सियासी जमातों की अक्सरियत, जिन्होंने पहले ये इंदिया दिया था कि वो कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, उन्होंने शिरकत करने से इनकार कर दिया। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें सियासी जमातों के न आने की खबर टेलीविजन से पता चली और सियासी जमातों के इस अमल से उनकी जमात को बहुत सदमा पहुंचा। और उसके बाद बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। आखिरकार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह आर्लिंगटन में अपनी कौम से खिताब करके उन्हें बताया कि अफगानिस्तान के हवाले से उनकी इंतजामिया की क्या स्ट्रैटेजी होगी। सदर ट्रंप ने एक लिखा हुआ बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा, सुनिए। The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. But Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time, they are housing the very terrorists that we are fighting. But that will have to change, and that will change immediately. उसके अलावा अमेरिकी सदर ने भारत के किरदार के बारे में भी बात की, लेकिन अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाने की कोई हतमी डेडलाइन नहीं दी। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अब अमेरिका की फौज के अफगानिस्तान में क्लियर अहदाफ होंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। मैं आपसे बार बार ये सदा करता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। यस गुलमीना बीबी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कभी आपके मामले में मुदाखलत नहीं करता, लेकिन आज मैंने आपसे खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की थी कि मौसूफ की जो तकरीर है उसके इख्तिताम पे वो जो बैंड बाजा है और उसके बाद जब वो अपने फौजियों से घुल मिल गया है और एक्शन करता हुआ 30 सेकंड का जो उसे दिखाया जाए, मैं उसे दिखाना चाहता था। मैंने उसको जो दिखाया है ये अपनी कौम से खिताब नहीं कर रहा था, अपने फौजियों के साथ खड़ा होकर दुनिया से खिताब कर रहा था। ठीक, अपनी बात पर आने से पहले मैं सिर्फ एक थोड़ी सी बात अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक उस बदनसीब पाकिस्तानी नस्ल से है। मैं अभी नया कॉलेज में दाखिल हुआ था जब मशरकी पाकिस्तान का सानहा हुआ था। राइट। और मुझे अभी तक याद है कि जंग के इख्तिताम से 3-4 रोज़ पहले हमें 2 बातें बताई जाती थी। एक तो ये कि अमेरिका का कुछ 7वां बहरी बेड़ा है जो चल पड़ा है और वो हमें बचाएगा, और दूसरा ये कि चीन कुछ हमारे लिए कर रहा है। और उस वक्त सबसे मकबूल एक जंगी तराना जो चल रहा था वो था सिर्फ बतालियाँ शेरा 540 मारे ने। अच्छा। यानी हमारे 42 शेरों ने 540 दुश्मन के आदमी मारे हैं। और 3 दिन बाद पलटन मैदान में हम एक दस्तावेज़ पर दस्तखत कर रहे थे ढाका के पलटन मैदान में। उस
دور کو اوورکم کرنے کے لیے، اس کی بیڈ میموریز کو ختم کرنے کے لیے، بخدا میں آپ کے سامنے دیانتداری سے اعتراف کر رہا ہوں، کم از کم مجھے 2 سے 2.5 سال لگے کہ میں اس دور کی ان یادوں کو بھلا پاؤں. کیونکہ ایک دھچکا ہوتا ہے نا، آپ بچپن سے ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ کوئی نہ کوئی ہمیں بنگالی گانا بھی اللہ میغ دے، چھایا دے، پانی دے رے تو، وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہ بنگالی یہ وہ، تو ایک ہمارے یعنی بچپن میں یہ تھا کہ بنگال بھی ہمارا ہے، نظر الاسلام. تو وہ ایک لاس جو ہوتا ہے، وہ فیلنگ، اس سے ریکنسائل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال مجھے اس پس منظر میں آج صبح سے جب سے یہ تقریر ہوئی ہے ٹرمپ کی، تو اپنے میڈیا کے اوپر جو ڈسکورس دیکھ رہا ہوں، مجھے بخدا بہت شرمندگی ہوئی ہے. ہم نے واقعتاً تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. بار بار کہا جا رہا ہے کہ صاحب اس میں کیا نئی بات ہے، اور دھمکیاں ہیں جی. ارے 4000 زیادہ سے زیادہ امریکی فوجی وہاں کے کیا کر لیں گے؟ ٹیٹر ٹاں، نئی بوتل ہے، پرانی شراب ہے وغیرہ. حضور، یہ دھمکی آمیز تقریر نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور میں، جس نے کہ اپنی زندگی کے کم از کم 20 سے 25 سال ایکسکلوسیولی جو ہے فارن افیئرز کو بھی رپورٹنگ میں گزارے ہیں، اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ مجھے عادت ہے ان کو پڑھنے کی، میں اس تجربے کے ایکیومولیٹڈ نچوڑ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ اعلان جنگ ہے. اور اس اعلان جنگ سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی جنگ آپ کے سر پر مسلط کی جاتی ہے گلمینے، تو اس کے کچھ اہداف سیٹ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر فرض کرو کہ ہمارے اوپر کبھی ایک ایسا وقت آ جائے کہ ہمیں انڈیا پہ خود ہمیں انیشیٹ کرنا پڑے جنگ. تو مثال کے طور پر ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ ہمارا پانی روک رہا ہے. تو اگر ہم اپنے دریاؤں کے پانی کے سورسز کو جب ہم سیف کر لیں گے، سیکیور کر لیں گے، تو ہماری طرف جنگ ختم. ایک ٹارگٹ ہو گیا نا، اور وغیرہ وغیرہ. اس میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. ٹارگٹ ہمیں کیا ہے ٹارگٹ؟ پاکستان نہیں بیوی، لیکن اس ٹارگٹ میں بھی کیا ہے؟ یعنی what do you want from Pakistan? Nothing. یہ چنگیز خانیت ہے. بخدا یہ آج کے دور میں 2017 میں یہ چنگیز خان نے تقریر کی ہے، کیونکہ اس میں there is no وہ کہہ رہا کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. Conditions will define. کہ جیسی صورتحال کی ریئیکٹ کرو. اب اس کو میں آپ کو مزید الیبریٹ کرتا ہوں. دیکھیے، بش نے جنگ مسلط کی، اس نے کیا جواز بنایا؟ اس نے جواز یہ بنایا کہ جی 9/11 ہوا. 9/11 اس کی دانش میں اسامہ بن لادن نے کیا تھا. اس کو چونکہ افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں تھی، اور ملا عمر سے رابطہ ہوا کہ بھائی اس کو ہمارے حوالے کرو. اس نے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. اٹیک. ٹھیک. اب اٹیک کے بعد جب ملا عمر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے نکل گئے، تو امریکہ کہتا کہ ٹھیک ہے جی یہ ڈسمینٹل ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. انہوں نے کہا نہیں، اب ہم یہاں پہ نیشن بلڈنگ کریں گے، افغانستان کو ایک نیا مہذب جمہوری ملک بنائیں گے. تو ٹارگٹ ہو گیا. اس کے لیے جی ٹھیک ہے، پیسے بھی لگائے، امریکی فوجی بھی موجود ہیں. اچانک خیال آیا 2003 میں کہ اوہو صدام حسین ہے، وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، ارے بھائی پہلے اس کو روک لیں. تو وہ نیشن بلڈنگ چلی گئی، اور پھر عراق پہ چلے گئے. وہ عراق کو چلے گئے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ عراق میں بھی خربوں ڈالر زیا، ادھر بھی زیا. آئیسس بنی سیریا. 8 سال گزر گئے. ان 8 سالوں میں یہ کہ آپ نے سارا کچھ خرچہ جو ہے وہ ایران اور افغانستان کی جنگوں میں کر دیا. تو امریکہ کے اپنے اندرونی حالات، تو اوباما ود اے میسج آف چینج آیا بٹ کچھ نہ کہ بھائی ہم یہ خام خواہ کی جنگوں میں کیوں ملوث ہوتے ہیں، ہمارے اپنے حالات، ذرا تھوڑا سا یار اپنی اکانومی وغیرہ ٹھیک کریں.
आया वो, जब वो बैठा तो उसने जब कहा तो उसको बताया गया, फोर्स किया गया, क्योंकि एक आप इंतखाबी मुहिम के दौरान फैसले करते हैं, फिर जब आप इक़्तिदार में बैठते हैं, आज इसने भी यही कहा ना, हाँ, कि मेरा I was for, मैं तो चाहता था, लेकिन but when you sit in a table in Oval Office you see the word different. खैर anyway, उसमें उसकी डील हुई, उन्होंने कहा जी कि इराक, अच्छा अब वो ओबामा बड़ा यानी पढ़ाकू किस्म का, फिलोसफर किस्म का आदमी था, उसने एक थ्योरी बनाई कि कुछ जंगें जो हैं वो मुनसिफाना होती हैं। ये एक ज़माने में मौज़ूद की भी थ्योरी थी वैसे, कि जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड वॉर्स। तो इराक की जंग गैर मुनसिफाना थी, अफगानिस्तान की, लेकिन अफगानिस्तान की जंग का तो कुछ करना पड़ेगा। अब उसने अपने जर्नैलों से गुफ्तगू की कि भाई क्या करें, उनका बढ़ा दो। उन्होंने कहा जनाब आप ऐसा करें, असल में हमारे फौजी बहुत कम हैं। तो सर्च 1 साल तक बहस होती रही, हाँ। बेतहाशा बहस होती रही, बिल आखिर एक डील हुई। डील जो हुई कि ओबामा ने कहा अच्छा तुम मुझसे जितने फौजी मांगते हो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, गिव मी पीस, लेकिन हदफ ये नहीं दिया नेशन बिल्डिंग, ये कहा कि भाई मुझे तुम वहां पर अमन कायम कर, हाँ, जो भी करो, लेकिन करो, जो भी करो। साथ ही उसने कट ऑफ डेट दे दी कि तुमने मुझसे जो फौजी मांगे वो मैंने तुम्हें उतनी ही तादाद दी, जो कुछ तुमने मांगा मैंने तुम्हें दिया, लेकिन मुझे टाइम लाइन भी दो विथड्रॉल का। यस, मगर वो फिर विथड्रॉल से और ड्रॉ डाउन हो गया। उस वक्त तक, इस डेडलाइन तक अगर तुम अपने अहदाफ हासिल कर सके या ना कर सके तो फिर मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। या बट दैट डिडंट हैपन ईदर। नहीं, वो अहदाफ में नाकामी हुई, लेकिन उसने पुल आउट करके अब तो 8000 के विथड्रॉल से ड्रॉ डाउन हो गया ना, ये भी उन्होंने कहा ना, सारे नहीं निकाले करते करते, लेकिन 8000 ही रहे ना, कहाँ 80,000 से ज्यादा। ठीक, ऑलराइट, फेयर। अब उसमें एक हमारे लिए इंपॉर्टेंस थी, हम पसंद करें या ना करें, यानी पहले तो थी क्योंकि उस वक्त तो बुश और बुश दोनों टाइट बडी थे, दे बोथ वर फाइटिंग द वॉर। एक एनलाइटन मॉडरेट था, ठीक है ना, एक ही पता नहीं क्या था, और एक पता नहीं क्या थे जनरल बुश साहब। वो ब्रेक चले जी, ले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमेरिकी सदर की जो नई पॉलिसी है अफगानिस्तान और साउथ एशिया के हवाले से उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहेगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा जी, वो हो गया जी, चलें। उसके बाद ओबामा का आ गया। दोनों सूरतों में बुश ने भी पहले टाइट बडी बन के पाकिस्तान की जरूरत, उस जमाने में रौनक भी लगी रही। वो जो बात करते हैं बिलियन, तो भाई अमेरिकी खजाने से बिलियन तो गए हैं, पाकिस्तान को ट्रांसफर भी हुए हैं, ठीक है, मेरे और तुम तक नहीं पहुंचे तो अलग बात थे भी नहीं नुसरत साहब, नहीं, मेरे और तुम तक नहीं पहुंचे तो अलग बात है। लेकिन देखने को तुम किसी से बात करो, जैसे अयूब खान का जमाना याद करते हैं तो लोग कहते हैं साहब मुशर्रफ साहब के जमाने में क्या देखा था आपने, बैंकिंग हो रही थी, कर्जे मिल रहे थे, टीवी चल गए, रौनक लग गई, इसलिए कि डॉलर आ रहे थे। यू हैव टर्न इनटू रेंट अ कंट्री। अमेरिका की वो लड़े थे, उसमें शौकत अजीज की कौन सी जहानत थी, एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स का माहिर आ गया। और जब भी तुम देखोगी पाकिस्तान की मईशत में आज तक रौनक सिर्फ उस वक्त लगी है जब आप अमेरिका के टाउट बने। डॉलर आ रहे हैं ऑब्वियसली। कोल्ड वॉर में जब आप अमेरिकन ने लाई थे आपकी बहुत थी, जब वो होता है उनका काम आप फारिग। ज़ियाउल हक साहब का जमाना कितना अच्छा था, जैसे ही अफगानिस्तान में वो जंग जीत गए उन्होंने पहला काम क्या किया जी, पहले तो उन्हें किसी तरह पता नहीं हादसा हो गया और उसके बाद साइन कर दिए कि हाय अल्लाह हमें पता ही नहीं चला पाकिस्तान तो एटम बम बना रहा है, यानी सारी CIA यहां से जा रही है, पता चला नहीं, 89 में पता चला, ठीक है जी। उसके बाद भी चले जी, हमारे पास इवन ओबामा के जमाने में भी हमारी एक जरूरत के लॉजिस्टिक्स यहां से जाना है, अगरचे हमने उसकी अच्छा ड्रोन्स यहां से जाते रहे, कॉरिडोर यहां से जाते रहे, उनका सारा साजो सामान तरसील वगैरह वगैरह। और एक ज़माने में जब हमने बंद किया तो हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, अल्लाह ताला उन्हें
بہت ذہین و فطین ہے. کتنے وہ خوش تھے. انہوں نے کہا وہ یہ جو پیمپر باندھتے ہیں, اور انہوں نے کہا جب یہ فوجی اپنی گاڑی سے اترتے ہیں تو خوف سے امریکی فوجی, کیونکہ وہ تو شہید نہیں ہوتے. ہمارے ہاں تو شہادت کے بعد آپ زندہ رہتے ہیں, ہمیں ان کی زندگی کا اندازہ نہیں ہوتا, تو ان کے ساتھ کوئی مسائل ہو جاتے تھے تو بیچارے اپنی پتونے وغیرہ صاف رکھنے کو وہ یعنی بچوں والے, تو وہ بھی نہیں جا رہے تھے. تو بہت خوشی ہم ہوئے, ہم نے بنگڑے باندھے, لیکن ہماری ضرورت رہی نا, کھولنے بھی پڑے نا. اب جو وہ پالیسی بنا رہا ہے اس میں ہم سے تعاون کی کہیں ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب اگر فرض کرو اس نے 30,000 فوج کمٹ کی ہوتی, 40 کی ہوتی, ہم کہتے چلو یار ہمارے پاس کوئی لیوریج ہوگا. ہاں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب اس نے کیا کہا اپنے جرنیلوں کو, بش کے زمانے میں تھوڑا سا فری ہینڈ تھا, لیکن اوباما کے زمانے میں انہوں نے اسٹرکٹ کنٹرولز کر دیے تھے کہ بیفور کہ کوئی فوجی آپ ایکشن لیں گے, آپ چین آف کمانڈ, مثلا کوئی بھی ڈرون سٹرائک جو ہے جب تک پریزیڈنٹ اوباما خود سائن نہیں کرتا تھا یو کوڈنٹ کل. رائٹ, یس. ہاں اور اس طرح ڈاؤن بھی یہ نہیں تھا کہ اب کیا کیا ہے اس نے, کیا کیا ہے ٹرمپ نے, فلی آؤٹ سورس نا. اس نے کہا کہ یہ روکا جا رہا تھا. اس نے ان 3 جرنیلوں کو, جنرل میٹس کو, مک ماسٹر کو, اور کہا یار بڑیاں کتاباں نہیں ہیں, یہ بڑے تسی دانشور باندھے, اور وہ جو جوزف وہ جو ہے وہ, اس کو کہا کہ جو تمہارا دل کرتا ہے. مگر یہ کپتان ہے بیٹھا ہوا, وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم بول پاکستان نہیں کر رہے, ہم کو پلان کر رہے ہیں سازش کا. قندھار میں فرض کر وہ پوسٹڈ ہے, وہ کہتا ہے کہ I got it from source, ٹک اٹیک کر کے مارو. Right, they can do whatever they No want. question. Lots and lots of it. کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے. Right. یعنی یہ کھلا بھیج دینا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں چنگیز خانیت, اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں. نو کنٹرول. خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا, یہ جو تقریر کی ہے اوباما, میں نے اس کو 4 مرتبہ پڑھا ہے ابھی تک, ٹھیک ہے, ابھی بھی میں 5ویں مرتبہ دیکھ رہا تھا. اوباما, یہ اس کی ٹرمپ کی جو انگریزی ہے ماشاءاللہ, مطلب میں شاید تھوڑی سی اس سے, یعنی جہاں تک when it comes to grammar and etc. No, it's a very, interpretation اب کریں نا, یہی تو بات it's a ہے. very well drafted speech. Okay. And he did not move an inch No, from it. for once he was fully on message on the teleprompter, no ad-libbing. بالکل ٹھیک. اور اس میں in writing, اور دیکھو کہاں کر رہا ہے وہ, آرلنگٹن. بھائی وائٹ ہاؤس میں بھی کھڑا ہو کے کر سکتا تھا کہ اپنے یعنی اپنے کمرے میں بیٹھ کے وہ یہ کہتا کہ امریکی قوم, مجھے پتا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنگوں میں نہیں ضائع کریں گے اپنے وسائل, لیکن یہ وہ نو, ایک ٹپکل, کیونکہ اس کے اپنے وہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں. اس نے کہا جناب علی جاؤ فوجیوں کے پاس, اس کو کہو کہ افغانستان کو روند ڈالو. پاکستان سے مسئلہ آ رہا ہے, یو تھنک کہ جی ادھر سے کوآپریشن, یوز وٹ ایور. تمہارے پاس مدر آف آل بمز بھی ہیں, تمہارے پاس ڈرونز بھی ہیں, بھائی کس لیے ہیں وہ سجانے, جیسے ہمارے یہاں نہیں کہہ دیتے کہ بہت سارے لوگ ایٹم ہم جو ہے کچھ برات نہیں, اسے کو پٹاخے نہیں چڑھ, بالکل اسی لیول کی بات ہے, اسی لیول کی بات کی ہے اس نے بالکل, کہ جرنیلو ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم, ہم نے اتنے پیسے لگا دی, کیونکہ سیٹھ آدمی ہے نا یار, میں اتنا خرچ کیا کہ آپ مجھے کچھ دو نہ کچھ. اچھا اب مجھے تھیوریاں نہ سناؤ. ہاں کر کے دکھاؤ. Here I give you total blank check, go do whatever. بابا یہ بہت خوفناک بات ہے سر, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کا ہم جواب کیا دے رہے ہیں, ہائے اللہ چین کی طرف سے جواب آ گیا, مذمت آ گئی, ہمارے وزیر خارجہ ابھی تک منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھے ہوئے, یہ انالیسس ہو رہا ہے ہمارے ٹیلی ویژن پہ. I just put a simple question. ان دانشوروں سے یہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, میرے منہ میں خاک. کل کو یوں کر کے ڈرون آ رہا ہے اسلام آباد میں, چین جہاز بھیج کے اس کو چھوڑ دے گا, گرا دے گا. Give me a break. No, of course not. بیان جاری ہو گیا جی, ہاں ہاں اچھا نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے, روس ہے. ارے بھائی کہاں ہو رہی ہے, کس نے بتایا, کس طرح ہو رہی ہے, پتہ نہیں واقعی.
کہ ابھی تک ایک دورہ ہوا ہے وزیر دفاع کا جو آج کل وزیر خارجہ ہیں. تو کیا کر دے گا؟ اور اس سے 10 سال پہلے ایک مشرف صاحب گئے تھے ماسکو 3 دن رہنے کو. When was the last time Putin came here? کب آنے والا ہے؟ نہیں آنے والا. تو کہاں سے نئی الائنمنٹ بن گئی؟ پتہ نہیں. I don't know where they came up with this سب. باقی لیکن جی بس نئی الائنمنٹ. اچھا اور اس میں پھر ایران بھی شامل ہو جائے گا. کیوں؟ ہاں کیونکہ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں. اس لیے کہ ہم وہاں سے وہ ہمارے ہاں دہشت گردوں کو یعنی کہ کلبھوشن کو کھلا ہاتھ دیا ہوا تھا. اس کے بعد پھر وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا. ہائے اللہ آؤ مل کے تینوں ہم لڑیں امریکہ. یار کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہو؟ یہ نہیں کہتے بھائی ہمیں we have to face it's a tough time. Yeah, we need to come up with a tough strategy. time میں خود کو افیم نہیں کھلاتے, آنکھیں نہیں بند کرتے, فیس کرتے. چلیں اور there are so many options to confront this چنگیز خان. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بریک لیتے نا ایسی کوئی, لیکن جھوٹ تو نہ بولو قوم سے یار. کب تک یعنی فراڈ کرتے رہو اور دانشور بنتے ہو. مائی فٹ. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کیا آپشنز ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا بھی میں اس معاملے میں مزید بات کروں. 2 باتیں بہت اہم ہیں. ایک بہت جو میں چنگیز خانیت کی بات کر رہا تھا, اب حامد کارزئی کو تو پاکستان سے کوئی دوستی اور محبت نہیں ہے. حامد کارزئی کا ابھی ٹویٹ چل رہا ہے, اس کا بیان آیا ہے کہ میں ٹرمپ کی اس پالیسی کی شدید مذمت کرتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ یہ ایک تو اس خطے میں امن نہیں قائم ہونے دے گی. دوسرا یہ افغانستان کے قومی مفاد میں بھی نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے بابا. coming from Hamid Karzai. Yeah, I mean, there is legitimate criticism of his policy within America also, but not from our perspective, no? مطلب وہ تو 10,000 اور چیزیں اس میں جو دوسری criticize کرنے والی ہیں. یہ محض تقریر نہیں ہوئی. دیکھو اس نے اپنی تقریر میں کہیں آخر میں یہ کہا نا, it has to be done immediately. آج صبح یعنی ابھی ہمارے تو شام ہو گئی, وہاں صبح ہو گئی. وہاں جو قومی سلامتی کا ادارہ NSA اس کو کہتے ہیں, نیشنل سیکورٹی کونسل, ایجنسی ہے, کونسل ہے, ایجنسی کونسل بھی ہے اور ایجنسی تو ادارہ ہے نا پورا. نہیں, وائٹ ہاؤس میں جو ہے نا وہ تو کونسل ہے, وہ کونسل جس کا مک مار تھا. جی آفس آف دی NSA. اب اس کا باقاعدہ سرکاری ترجمان ہے مائیکل اینٹن. اس نے تھوڑی دیر پہلے صحافیوں کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ہم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ بہت ڈبل ڈیلنگ ہو گئی, اور ہم چند دنوں میں ان پاکستانی افسروں کے نام لیں گے جو کہ حقانی نیٹ ورک جیسی تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ان پر سفری پابندیاں وغیرہ وغیرہ یہ عائد کی جائیں گی. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے پریس کانفرنس کی ہے, اور اس پریس کانفرنس میں موجود ایک جرنلسٹ نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ سن کر, اور اس کے بعد یہ کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے غلط سنا ہو, تو وہاں کے 2-3 یہ جو میں جلدی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, 1-2 امریکی اداروں میں یہ بات ہے, اور ایک وہ اپنا ایکیڈیمک ہے بندہ, تو وہ بھی اس کو کوٹ کر رہا ہے. یعنی دے آر سو کوئک اپنی بات کہنے کو. میں اس میں پرابلم یہ ہے کہ اتنے واضح انداز میں, پتہ نہیں لوگ کیوں یہاں پہ یاد نہیں رکھتے, 1 سال تک پاکستان اور افغانستان کی فوجیں جو ہیں وہ سرحدوں پہ کھڑی تھی, آئی بال ٹو آئی بال. 9/11 کے بعد جب وہ بھارتی پارلیمان پہ حملہ ہوا, گلمینے دنیا کے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو دونوں ملکوں میں آ کے کہ جی لڑو نہیں, کیا کر رہے ہو یہ. کیوں؟ دے وانٹڈ کہ پاکستان کا ٹوٹل تعاون جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے میسر رہے, اور انڈیا کو اور حوالے سے کمپنسیٹ کرتے. ٹھیک ہے, رائٹ. جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے میں وہ تو بہت ہی اچھے امن پسند تھے. مرارجی دیسائی کو انہوں نے پاکستان کا ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا تھا انہیں, لیکن ہم نے کبھی مرارجی دیسائی کا یار نہیں کہا.
ٹھیک ہے, انہیں نشان امن دیا تھا ہم نے. نشان امن, جی بھیا, جی. تو انتظام کیا امریکہ نے کہ جب تک وہ افغانستان میں اپنی گیم لگا رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایسی حکومت نہ ہو جو کہ جس کے اندر تھوڑا سا غیر جانبداری اور کو پرو رشا یہ وہ ادھر زیادہ. اب کی بار وہ انڈیا کو شے دے رہا ہے. اب جو میجر تبدیلی آئی ہے جس پہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں کہ ابھی تک صرف حقانی نیٹ ورک کی بات ہو رہی تھی, اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ تنظیمیں بھی جو ان کی دانست میں بھارت کی آنکھ میں کھٹکتی ہیں ان کو بھی اسی باسکٹ میں ڈال دیا گیا. ابھی جو کچھ دن پہلے انہوں نے کیا. اچھا, ہمارے لیے تو اس سے بڑی تکلیف ہی کوئی نہیں ہے کہ دیکھو نا, ابھی تہمینہ جنجوعہ ہماری جو فورن سیکرٹری تھی وہ افغانستان گئیں, ان دنوں چین میں ہیں. کیوں گئیں؟ کہ جی ہم چاہ رہے تھے کہ وہ سسٹم ہم ریوائیو کریں, وہ جو کوارڈیلیٹرل کوارڈینیشن گروپ ٹھیک ہے نا, جس میں یہ پاکستان, افغانستان, امریکہ اور چین, کہ جی یہ مل کے کو راستہ نکالیں اور کوئی یہ طالبان کو لایا جائے. وہ میٹنگز ہو گئیں 2, اس کے بعد نہ ہو پائیں کہ ملا عمر صاحب کے انتقال کی خبر جو 2 سال تک چھپائے رکھی گئی وہ لیک ہو گئی کیونکہ وہ میٹنگز میں بتانا پڑا کہ بھئی اچھا طالبان آئیں گے, کون بات کرے گا پھر. میں نے کہا جی وہ دراصل ملا عمر تو انتقال فرما گئے ہیں. رائٹ, تو اب تو نیا وہ پھر شروع ہوا, اب کوئی کون ہوگا آئیں گے تو یہ ملا منصور. لہٰذا جب وہ آئی بات وہی ہو گئی کہ اچھا بھی تو بھئی یہ ملا عمر کہاں تھا, علاج کہاں ہوا وغیرہ وغیرہ, کیوں اتنا عرصہ چھپائے رکھا گیا. تو وہ بات وہیں ٹھپ ہو گئی. اس کے بعد تھوڑی سی گنجائش نکل رہی تھی, ڈرون آ گیا تو نوشکی میں پتہ نہیں کہاں سے کو ولی محمد کا انہوں نے کہا یہ ملا منصور ہے, وہ مار دیا, پھر رک گئی. اب ہم دوبارہ کوشش کر رہے تھے کہ یار یہ 4 ممالک یعنی پاکستان, افغانستان, امریکہ اور چین مل کے اب وہ چائنا کو, اب کوشش ہماری یہ تھی کہ یار آہستہ آہستہ اگر اس میں ایران بھی آ جائے کسی طرح اور روس, یعنی پھر بعد میں براڈلی, لیکن فی الحال امیڈیٹلی یہ 4 مل کے کوئی تھوڑی سی وہ بنا دی جائے. آپ جب فورن کہتے ہیں انڈیا کو, وہ پتا نا وہ بلینز والی بات جو یار جو اس نے کہی, ذرا وہ دکھانا 1 منٹ کو. The security threats we face in Afghanistan and the broader region are immense. Today, 20 U.S. designated foreign terrorist organizations are active in Afghanistan and Pakistan, the highest concentration in any region, anywhere in the world. For its part, Pakistan often gives safe haven to agents of chaos, violence, and terror. The threat is worse because Pakistan and India are 2 nuclear-armed states whose tense relations threaten to spiral into conflict. اچھا, اب کیا وہ کہ جی اس پہ ہمیں اس وجہ سے کنسرن ہے کہ ہائے اللہ کچھ ہو جائے تو نیوکلیئر جنگ نہ ہو جائے. بھئی آپ تو اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے. اسی تقریر میں اس نے پھر بعد میں یہ کہا کہ جی ہمیں یہ بھی خطرہ ہے. اب امریکی صدر کے لیول, پہلے یہ تھنک ٹینکس میں ہوتا تھا, اخباروں میں, امریکی صدر کے لیول پہ فوجیوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں. اب یہ بھی ایک کور سٹوری ہے, یہ فراڈ ہے. حضور بات یہ ہے کہ خود جب پہلے یہ بات ہوئی تھی تو مشرف صاحب کے زمانے میں ہی 2 کام کیے ہم نے. ایک, مشرف صاحب نے آؤٹ آف دا باکس سلوشن ڈھونڈا انڈیا کے ساتھ, نہر والی حویلی میں اپنا گھر تلاش کیا اور بریک آ گئی. نہیں, دوسری بتا دیں, پھر بریک کے بعد مزید اس پہ بات کر لیں گے نا. نہیں, وہ اسی پہ کریں گے. اچھا چلیں, اوکے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.
हमें ट्वीट जरूर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि न सिर्फ ये कि भारत के साथ आउट ऑफ बॉक्स बैकडोर डिप्लोमेसी वगैरह के ज़रिए मुशर्रफ साहब एक तो इंडिया को नरम रखा ताकि अफ़गानिस्तान पर तवज्जो रहे, दूसरा ये था कि उन्हीं दिनों ये जी के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कोट अनकोट सिक्योर करने के लिए, वो सिक्योर क्या था कि बेसिकली जो चिप्स हैं वो लगाई जाए, अमेरिका को पता हो कि मूव हो के तो कहाँ गए। अब अमेरिका को असल तकलीफ क्या है, वो ये कहते हैं ये टैक्टिकल वेपन है, वो छोटे छोटे मिनिएचर, तो उसकी उन्हें को समझ नहीं आ रही, उस पर बहुत अपसेट है। राइट। अब उसके लिए ड्रामा लगाया ये जा रहा है कि चूंकि ये छोटे छोटे होंगे तो उसका तो हमें भी पता नहीं, तो इधर उधर हो जाएंगे। बेसिकली दिस इज टारगेटिंग, क्योंकि ये जो टैक्टिकल वेपन है, जो छोटा छोटा ये जो है, ये आपको इंडिया के साथ एक एज देता है डिटरेंस में। राइट। कि भाई वो जो होता है कि जी जंग हुई तो फुल फ्लेजेड एटमी जंग हो जाएगी, नहीं यार, वो मतलब ये कि भाई है कि शॉर्ट ऑफ टोटल एनिहिलेशन भी एक है, तो उससे एक कम से कम डिटेरेंस में हमें एक एज है। उसको भी अब वो अमरीकी सदर के लेवल पे क्वेश्चन करके, ठीक है, और साथ में भारत को हलाशेरी दो। मेरी बात समझे कि भाई यार वो तुम हमारे साथ करोड़ों रुपया लगाते हो, तुम भी कुछ लगाओ अफगानिस्तान में। अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे क्या है कि यार ये जो चीन ले रहा है मदनियात वगैरह की काने, तुम क्यों छोड़ो यार, हेल्प विद इट। वो क्या है वहाँ पे, लिथियम है, लोहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चाइना आउट, यू टेक फुल एडवांटेज। उसके लिए यार फिर उनकी पुलिस को ट्रेन करो, उनकी इंटेलिजेंस को ऑलरेडी करते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव करो। और यार कोई अपने फौजी भेजने में अगर कुछ है तो ये गोरखे वोरखे निकाल के, हमेशा नहीं कहता था ये ट्रम्प कैंपेन ट्रेल पे कि इंडिया को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को काउंटर अरे भाई तो कर रहा है तो ना, अपेरेंटली तो दैट्स व्हाट ही इज ये डूइंग। इतना छोटी बात नहीं है। अब जब वो ये करना भी शुरू हो गया तो फिर उसके बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग की, तो मकसद ये कि उसामा बिन लादेन जैसे अगर एक दो ऑपरेशन हो गए और उसके बाद फिर कहा जाए कि जी शुड वी अगेन टॉक एंड वगैरह वगैरह, क्योंकि जब आपने फ्री हैंड दे दिया, सफारतकारी तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे बीबी ना कोई डिप्लोमेसी है, जिक्र ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चंगेज खान ने अपने फौजियों को कहा है कि दिल्ली में घुस जाओ, और वो बगदाद में जो हुआ था खोपड़ियां वो उसके अंबार लगा। हम क्या करेंगे बॉस? हम वी कैन स्टिल डू अ लॉट, हम कर सकते हैं और कर सकते भी थे। मैं तो पहले कहता रहा, तुम्हें याद है जब आया था तुम समझती थी मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा यार इसको एंगेज करो, को होटल दी ऑफर शॉफर दो, ये वो। आई डोंट थिंक बॉस एंगेज करने से कोई बात बनी थी। होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम क्यों इस बात पर वजिद रहे कि नो हकानीस? That is a question. It's important question. It's the age-old question. तो अब ये कि बेहतरीन बात ये है कि हम रिक्वेस्ट करें जनरल राहील शरीफ साहब को, क्या कि वो बैठे नहीं हुए थे इनके दामाद के साथ वहां पे जब ट्रम्प गया है, वेयर ही नेवर इवन केयर टू शेक हैंड्स विद इस्लामी दुनिया की वाहिद इस्लामी कुव्वत, एटमी कुव्वत, सॉरी। नहीं तो क्या करेंगे राहील शरीफ भाई? उनसे हम रिक्वेस्ट करें एज स्टेट के जरा आप एक हफ्ते की छुट्टी लें, हाँ, और वहां जाकर जर्नैलों को बताएं कि जी कोई हकानी शिकानी नहीं, मैंने सबको भगा दिया। क्यों मान लेंगे वो उनकी बात? क्यों नहीं मानेंगे? उनको साथ ले जाएं, अपना मोहम्मद बिन सुल्तान को, भाई मेज पे बैठे हुए थे ना तीनों एक साथ। हाँ, राइट बॉस, इफ दैट इज आवर, मतलब अब तो चलें ऑप्शंस पे, अब हमारा वक्त खत्म हुआ, कल हम नहीं क्यों नहीं बात करेंगे कि पाकिस्तान को क्या जब वतन ने पुकारा तो छोटी सी बात है, एक हफ्ते की छुट्टी लेकर। राहील शरीफ साहब उनके क्या रिश्तेदार लगते हैं बॉस, कि वो उनकी बात मान लेंगे? व्हाई वुड दे लिसन टू हिम? हु इज राहील? फौज के सरबराह। सो
پچھلے آپ آخر پہلے بھی تھے نا یہاں بھی تو یہی بات کرتے تھے, ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں اب ان کی پوزیشن اور ہے نا, اب تو وہ ہی کین ایکٹ ایز نیوکلیئر اپنا کلوزنگ باس یعنی کہ نیوٹرل اسٹیٹسمین. چلے بٹ آئی اسٹل تھنک باس ڈاکٹر کیسنجر what will Pakistan do, maybe it will be clearer tomorrow, we should definitely talk about it. نہیں it's کل ہم اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. Okay, I am worried. Absolutely, of course you're worried, you should be. کل ہم دوبارہ اس پہ کوشش کریں گے کہ بات کریں. آج کا پروگرام ختم ہوا, خدا حافظ.